আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। गणतंत्र दिवस के मौके पर पॉलिटिकल पार्टियों में एक्टिविटीज देखी गई। राज्य की 3 मुख्य पॉलिटिकल पार्टियों बीजेपी, सीपीआईएम और कांग्रेस ने अलग अलग तरीके से राष्ट्रीय दिवस को मनाया। 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, यह पॉलिटिकल पार्टीज के लिए अपनी सोच दिखाने का एक जरूरी प्लेटफॉर्म है। हालांकि राज्य बीजेपी, सीपीआईएम और कांग्रेस ने राज्य में अलग अलग प्रोग्राम्स के जरिए गणतंत्र दिवस मनाया, लेकिन तीनों पार्टियों के बयानों और प्रोग्राम से राज्य की मौजूदा पॉलिटिकल सच्चाई, भविष्य की लड़ाई का साफ इशारा मिला। हालांकि त्रिपुरा राज्य बीजेपी के गणतंत्र दिवस प्रोग्राम में संविधान बनाने वालों को श्रद्धांजलि दी गई, लेकिन मुख्य जोर सबका साथ, सबका विकास और विकास की पॉलिटिक्स पर था। त्रिपुरा प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष राजीव भट्टाचार्य ने राज्य के लोगों को गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए कहा कि संविधान का मुख्य मकसद सामाजिक न्याय और समान मौका पक्का करना है और मौजूदा राज्य सरकार इसी दिशा में काम कर रही है। 26 জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবস আমরা উদযাপন করি। এই প্রজাতন্ত্র দিবসের পুণ্যলগ্নে আমি আপনাদের মাধ্যমে সমস্ত রাজ্যবাসীকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ভারতীয় জনতা পার্টির তরফ থেকে আমরা আমাদের পার্টির যে কার্যালয়, সেই কার্যালয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে আমরা এখানে সমবেত হয়েছি। আমি আবারও এই প্রজাতন্ত্র দিবসে সকলকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছি। दूसरी तरफ सीपीआईएम ने गणतंत्र दिवस को अपनी सरकार विरोधी पॉलिटिकल स्टांस को साफ करने के लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल किया। उनके प्रोग्राम में संविधान, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी और लोगों के फंडामेंटल राइट्स पर सवाल उठाए गए। ऑपोजिशन के अध्यक्ष जितेंद्र चौधरी ने मौजूदा पॉलिटिकल हालात को संविधान के वैल्यूज के लिए एक चैलेंज बताया। The idea of India, অর্থাৎ এই আইডিয়া অফ ইন্ডিয়া এটা বহুত্ববাদী হবে, যুক্তরাষ্ট্রীয় হবে এবং গণতান্ত্রিক হবে। কিন্তু আজকে স্বাধীনতার এই আমাদের সংবিধান গ্রহণের ৭৬ বছর বাদে প্রতিনিয়ত আমাদের এই সংবিধান আক্রান্ত, আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রামীদের স্বপ্ন এটাকে নানাভাবে ব্যাহত করার জন্য আমাদের দেশের যে একটা প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি, তাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার ক্ষমতার শীর্ষে, তারা এই সমস্ত ধরনের স্বাধীনতা বিরোধী, সংবিধান বিরোধী শক্তির সাথে হাত মিলিয়ে দেশটাকে দুর্বল করছে, সংবিধানকে দুর্বল করছে, অস্বীকার করছে। তো আজকের এই দিন শুধু আমাদের কাছে উদযাপন নয়, আমরা কিভাবে এই সংবিধানকে আরও মজবুত, সুরক্ষিত করব এবং তার হাত ধরে আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রামীদের স্বপ্নকে আমরা এগিয়ে নিয়ে যাব, তারই শপথ গ্রহণ করার দিন। 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर ऑर्गेनाइज एक प्रोग्राम में त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस ने ट्रेडिशंस और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को बचाने की अपील की। साथ ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आशीष कुमार शाह ने भी फेडरल स्ट्रक्चर को मजबूत करने का संदेश दिया। কোটি কোটি স্বাধীনতা সংগ্রামী যাদের সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে দেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছে এবং গণপ্রজাতন্ত্রে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছে। আমরা জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী, সংবিধান প্রণেতা ডক্টর বি.আর. আম্বেদকর, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, জওহরলাল নেহেরু, আমাদের এই দেশের অন্যান্য যারা বীর স্বাধীনতা যোদ্ধা, তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই। এই দিনটি ভারতবর্ষ গণপ্রজাতন্ত্রে প্রবেশ করে সভেরেনিটি, সোশ্যালিজম, ডেমোক্রেসি এবং আমাদের যে রিপাবলিকান এই যুক্তরাজ্যীয় কাঠামো, এই কাঠামোকে আমরা দিন দিন শক্তিশালী করে দেশের ঐক্য সংহতি বজায় রাখার লক্ষ্যে আমাদের দেশের সমগ্র অংশের মানুষকে এগিয়ে আসার জন্য আজকে শপথ গ্রহণ করতে হবে। দুর্ভাগ্য যে সংবিধানকে আজকে আমরা
আমরা ভারতবর্ষের আত্মা রূপে গ্রহণ করেছি, যে সংবিধান এই দেশকে পরিচালিত করেছে, প্রজাতন্ত্র রূপে এই দেশের মানুষ আজকে পরিলক্ষিত করছে। সংবিধানকে বিলুপ্ত করার, সংবিধানকে দুর্বল করার বিভিন্ন ষড়যন্ত্র সারা দেশব্যাপী বর্তমান যারা শাসকদের পক্ষ থেকে এটা করা হচ্ছে। আমরা সংবিধান বাঁচাতে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে শক্তিশালী রূপে দেশের সমগ্র অংশের মানুষের স্বার্থে এটাকে বাঁচিয়ে রাখার সংকল্প গ্রহণ করেছি। वही गणतंत्र दिवस, वही संविधान, लेकिन अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के अलग अलग सबक है। जहां बीजेपी ने संविधान को डेवलपमेंट और गवर्नेंस की सफलता से जोड़ा, वही ऑपोजिशन सीपीआईएम ने संविधान को बचाने के मुद्दे पर अपनी सरकार विरोधी स्टैंड को मजबूत किया है। कांग्रेस ने फिर से इतिहास, इंस्टीट्यूशंस और ट्रेडिशन की कंटिन्यूटी पर जोर दिया। ये अलग अलग संदेश आने वाले दिनों में त्रिपुरा में राजनीतिक बहस की दिशा काफी हद तक तय करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।